Okay, now we have the net oral test. I'll start from George. First question, George. Explain why it is important to understand the difference between a million and billion when reading news about a country's economy. Because knowing the You can difference talk. between million and billion Elaborate. can help us prevent further mistakes such as uh, the country's population or even the money. I asked that is a pen. It's a pencil. I have a pen, right? Anyone bring pencil? What? I have at class. Yeah, I know you have it in class. Okay, next question, Stephen. Please take the microphone. What was the question? Yeah, I will. I just want to say this question. What does multiplication mean? Multiplication mean uh, repeating addition with the same number. Okay, repeating addition with the same number. Good. Jackson, imagine you dig a hole 3 meters deeper every hour. After 5 hours, where are you on the number line? Uh, every 1 hour, I will. You dig a hole for 3 meters. Every 1 hour, I dig a hole for 3 meters below. So it is negative 3 times 5 equals to negative 15, which is 15 to the left from 0. Okay. Next, Evan. Why do we use division in daily life? To share or divide the same amount of food or things to other people. Okay, very nice. This one correct. Okay, a scuba diver is 15 meters below a sea level. So how to write or how to represent this with an integer? Minus 15 because below sea level. Yeah. So if above sea level, it must be Positive. okay. Nice. Next question is okay. Just take the turn. What does multiplication mean? Repeating addition with the same number. Okay. Evan, explain why it is important to understand the difference between a million and billion when reading the news about a country's economy. To understand the between of the country economy, like example, the country economy is 1 million. So, what is the difference between million and billion? Why is it important to understand it? Million is smaller than billion, and million have 6 zero, and billion have 9 0. Okay. Jackson, why do we use division in daily life? We use division in daily life so we can divide a whole into equal parts. Like I have 8 cakes for 8 person, so I divide 8 with 8 equals to 1 cake per person 8 cake for 4%. You for just said 8 person. for 8%. Okay. 7. Yeah, this question. A scuba diver is 15 meters below sea level. Represent this with an integers. Minus 15 Why is it minus 15? because that under sea level is 0, so if under 0 is minus. Negative. Yeah. George, imagine you dig a hole for 3 meters deeper every hour. So after 5 hours, where are you in the number line? On the number line? Negative 15 B. Negative 15. Okay, one more question. Why do we use the why do we use division in our daily life? So that we can see smaller parts of larger numbers. For example, 10 divided by 2 equals to 5. Okay. Sivan, explain why is it important to understand the difference between a million and billion when reading news about country's economy. If about country's economy in million and billion,
That important because billion is like mm, the value is bigger than million. So million is have 60 and billion have 90. So in country, if the country have only a million, that like poor country. So if that country have a billion, so that is the like normal country. Okay, I see. Jackson, what does multiplication mean? Multiplication is a repetition addition that we add something, a number with a number multiple times. For example, 9 times 3 equals to 9 plus 9 plus 9 equals to 27. Okay, Jackson. Imagine you dig a hole for 3 meters deeper every hour. After 5 hours, where are you on the number? Answer the question. So every 1 hour, you dig 3 meters deeper. So 3 times 5 equal to 15. So it's 15 meters below the ground or negative 15. Okay. One more question. Why do we use division in our daily life? So we can divide some easy things in our daily life. Okay. Now we move to PPKN. Nevan. Oh. George. Sivan. Okay, first question. Nevan. Kapan BPU PKI dibentuk? Kapan BPU PKI dibentuk? 1 Maret 1945. 1 Maret. 1945. What is it so funny? Why is it so funny? He just said the wrong date, right? 1 Maret 1945. 1900. 1945. Evan, apa peran Pancasila di negara kita? Sebagai dasar dan ideologi negara. Dasar dan Ideologi negara. sebutkan urutan peristiwa menjelang detik-detik proklamasi. Sebelum detik-detik proklamasi, pertama itu adalah peristiwa Hastings Clock. Kedua adalah penyusunan teks proklamasi. Dan yang terakhir adalah proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Sivan, apakah tugas BPU PKI? Untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Apa kepanjangan BPU PKI? Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. No, you miss. Kamu mau lewatkan satu huruf lagi. BPU PKI. Oh, Badan Penyelidik Persiapan. Punya apa? Badan Penyelidik Usaha P. Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke. Nice. Mengapa PPKI dibentuk? Untuk Mengapa PPKI dibentuk? Saya tidak. Oke, apa peran Pancasila di negara kita? sebagai dasar negara Sebagai dasar negara. Ada yang lain? Itu aja jawabannya, sebagai dasar negara. dan juga sebagai ideologi negara.
sebagai dasar dan ideologi negara. Steven, kapan BPUPKI dibentuk? 1 Maret 1945. Oke, Jackson. Mengapa BPKI dibentuk? BPKI dibentuk untuk me- eh, membahas rencana kemerdekaan yang lebih matang daripada BPUPKI. Oke. Penjalan PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebutkan urutan peristiwa menjelang detik-detik proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok dan penyusunan naskah. Oke, Rengas Dengklok dan penyusunan naskah. Oke, apa peran Pancasila di negara ini? Sebagai landasan hidup dan dasar negara Indonesia. Nice. Mengapa PPKI dibentuk? Untuk menyiapkan kemerdekaan yang lebih matang. Evans? Apa tugas BPUPKI? Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bedanya dengan PPKI? PPKI menyiapkan kemerdekaan Indonesia yang lebih matang daripada BPUPKI. Oke. Jackson? Kapan BPUPKI dibentuk? 1 Maret 1945. Sebutkan urutan peristiwa menjelang detik-detik proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan naskah dan proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oke. Kapan BPUPKI dibentuk? 1 Maret 1945. Very nice. Okay, now we move to another test. Sekarang bahasa Indonesia ya. Ini fun. Fun. Shorts. Fun. Jackson. Okay. George, apa yang dimaksud dengan kalimat perincian? Kalimat yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan secara rinci. Secara rinci atau secara ya, detail. Steven, apa tujuan penutur menjelaskan objek? Agar pembaca mengerti apa yang dijelaskan penutur. Itu aja jawabannya. Oke, Jackson. Apa tujuan penyusunan teks deskripsi dalam menulis teks deskripsi? Untuk menggambarkan suatu objek dengan jelas. Tujuan penyusunan teks deskripsi dalam Oke, Evan. Apakah ciri bagian teks yang disebut deskripsi umum? Pendahuluan teks, isi teks, dan penutupan. Apakah ciri bagian teks yang disebut deskripsi umum? Deskripsi umum. Oh, menggambarkan objek, tempat, suasana agar pembaca dapat melihat objek. Seolah-olah dapat melihat objek. Itu tujuan dari deskripsi umum pada teks deskripsi. Cirinya? Menggunakan indera dan panca indera agar pembaca dapat melihat objek yang sedang dibahas. Oke. Evan. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam mendeskripsikan gambar? Bahasa baku dan sopan. Itu saja. Oke, yang kedua, Evan.
Apa 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 yang dimaksud dengan kalimat perincian? Kalimat yang menjelaskan suatu objek dengan rinci. Oke. Evan, apa tujuan penyusunan teks deskripsi dalam menulis teks deskripsi? Agar pembaca dapat melihat atau memahami objek yang sedang dibahas di dalam teks deskripsi tersebut. Oke, good. Jackson. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam mendeskripsikan gambar? Bahasa yang baku dan mudah dipahami. Nevan. Steven. Apa yang dimaksud dengan apa ciri bagian teks yang disebut deskripsi umum? Ciri pembuka Ya jawablah. Apakah ciri bagian teks pembuka yang serta objek yang ingin dijelaskan. itu saja? George, apa tujuan penyusunan teks deskripsi dalam menulis teks deskripsi? Apa tujuan penyusunan teks deskripsi? Tujuannya adalah untuk tulis teks deskripsi yang benar. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam mendeskripsikan gambar? Bahasa No, George. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam mendeskripsikan gambar? Bahasa yang baku dan sopan. Bahasa yang baku, sopan, dan mudah Paham. mudah dimengerti. Oke. Steven, apa yang dimaksud dengan kalimat perincian? Kalimat perincian emang ada sih? Kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menjelaskan suatu objek secara rinci atau detail. Oke, Jackson. Apa tujuan penutur menjelaskan objek? Penutur menjelaskan objek agar objek lebih mudah dipahami oleh pembaca. Oke. Evan, apa yang dimaksud dengan kalimat perincian? Kalimat memperinci ataupun menjelaskan sebuah objek. Sebuah objek Yang dibahas di dalam teks. Nevan, apa tujuan penyusunan teks deskripsi dalam menulis? Apa tujuan penyusunan teks deskripsi? Agar pembaca dapat mengetahui objek yang dijelaskan. Itu saja. Oke. I think that is all for our oral today. Thank you.